Diego, na realidade é o seguinte, não tem muito o que falar. O Macaco fala, a gente monta estratégia, mas o Charles é um cara que só anda pra frente. I will give no disrespect to Charles, he is now the undisputed champion. Dari beberapa prediksi untuk pertarungan Charles Oliveira melawan Justin Gaethje, telah banyak yang menyebutkan bahwa petarung Brazil itu akan lebih mendominasi mengingat skill yang dimiliki Do Bronx mencakup di segala lini. Namun Gaethje yang famous dengan tembakan kerasnya bisa saja mampu memporak-porandakan segala prediksi yang telah berkembang, di mana Oliveira lebih dijagokan ketimbang The Highlight. Untuk meyakinkan apa yang telah diprediksikan tersebut, Oliveira pun memberikan komentarnya tentang pertarungan itu yang akan digelar di UFC 274 mendatang pada bulan Mei tahun 2022. Audio Jungle. Namun sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang seorang bintang UFC yang telah melegenda, Nate Diaz, berencana untuk hijrah ke promosi lain setelah menyelesaikan kontrak pertarungan terakhirnya. Pada pertarungan terakhir dari kontrak UFC-nya, Nate Diaz mungkin akan mengincar rumah baru bersama Bellator, dan baru-baru ini Daryl Gangstar menyatakan minatnya untuk bertarung di Bellator 278 yang akan digelar di kota Hawaii. Terakhir terlihat bereaksi di UFC 263 melawan Leon Edwards. Diaz kalah dalam pertarungan melalui keputusan, tetapi masih berhasil memenangkan dengan rasa hormat dan kekaguman dari para penggemarnya, karena hampir saja petarung Stockton itu menjatuhkan Edwards di akhir pertarungan. Seorang bintang UFC besar, mungkin sulit bagi penggemarnya untuk membayangkan petarung idolanya itu berada di bawah panji yang berbeda. Namun, Diaz baru-baru ini mengungkapkan minatnya di media sosial untuk melakukan hal itu. Melalui akun Twitternya, Diaz mengungkapkan isi hatinya jika dia saat ini sedang mencoba untuk mendapatkan kartu Bellator pada bulan April bersama rekan satu latihannya yang juga mantan petarung UFC, Yancy Medeiros. Nate Diaz tidak bisa begitu saja melompat dan bergabung dengan Bellator karena dia masih mempunyai satu pertarungan tersisa di kontraknya. Dan banyak yang percaya itu tidak lain adalah Dustin Poirier. Tetapi sejauh ini hal-hal itu belum berjalan dengan baik, meskipun ada banyak bolak-balik di Twitter. Saudara laki-laki dari petarung Nick Diaz itu pun kembali mencuit dengan meminta UFC agar berhenti bermain-main dengannya dan memintanya untuk menganggap ini sebagai tanda tangannya untuk melawan Poirier. Diaz juga merasa bahwa ia telah mencoba untuk berjuang sebentar dan berhenti memperlambat permainan pertarungan yang sebenarnya. Ungkap Nate Diaz di akun Twitternya dengan jelas tidak senang pertarungan Poirier belum juga membuahkan hasil. Sampai sekarang tampaknya tak terhindarkan bahwa Poirier mungkin menjadi lawan Diaz berikutnya. Namun, ada pertanyaan yang lebih menarik yang muncul. Apakah Nate Diaz akan kembali menandatangani kontrak dengan UFC setelah kontraknya berakhir? Atau akankah kita benar-benar melihat Mr. 209 itu di bawah spanduk promosi baru pada tahun 2022? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Berikutnya ini datang dari sang juara divisi kelas ringan Charles Oliveira yang memiliki salah satu pemukul terberat divisi di depannya untuk mempertahankan gelar berikutnya. Namun tampaknya dia tidak merasakan tekanan untuk melakukan pertarungan melawan Justin Gaethje di UFC 274. Pemilik sabuk hitam Jiu-Jitsu Brazil itu pun mengatakan jika dia siap untuk melihat siapa yang memiliki tangan paling berbahaya di Octagon. Dalam sebuah wawancara dengan AG5, Do Bronx menjelaskan bahwa apapun pertarungannya, dia akan selalu maju dan juga dia tidak punya rencana untuk menghindar dari semua tembakan melawan The Highlight. Bahkan Oliveira mengatakan jika dia bahkan tidak khawatir tentang menjatuhkan Justin, dan sebaliknya pemain Brazil itu bersiap untuk perang stand up melawan mantan juara sementara itu.
Diego, na realidade é o seguinte, não tem muito o que falar. O Macaco fala, a gente monta estratégia, mas o Charles é o cara que só anda pra frente, só anda pra frente. Não importa se eu tô apanhando, se eu tô batendo, eu tô andando pra frente. Então, assim, a gente vai se chocar de alguma forma. Né? Ah, todo mundo tá... Ah, tem que botar pra baixo, tem que se preocupar. Eu não tô preocupado em botar pra baixo não, irmão. Eu não tô preocupado nenhum, de verdade, eu acredito muito no poder de fogo. Sabe, eu tenho o poder de fogo nas mãos, eu venho mostrando isso. Né? Eu venho evoluindo. A gente ganhou uma luta importantíssima contra o Dutch Poro. Você acha que a gente tava comemorando brincando? Não, a gente sentou e a gente analisou o que eu errei, deixei de errar. Teve muito soco de encontro, eu podia mexer, eu podia pendular, eu podia fazer isso. Você acha que a gente tá fazendo o que agora? A gente tá treinando essa porra, a gente tá melhorando, sabe? Eu não vim pra ser campeão 2, 3 vezes, 4, 5 vezes, da hora, pra colocar meu nome aí na lista, não. Eu vim pra fazer história, mano. Eu vim pra fazer história, eu não vim pra brincar, eu não vim pra ser mais um campeão, não, eu vim pra fazer história, sabe? É um moleque que saiu da favela pro mundo pra crescer, evoluir e mostrar pras pessoas que a gente pode, é isso que tá acontecendo, sabe? Se você falar, pô, Charles, teve alguma festa da hora? Não tive uma festa da hora, desde quando eu ganhei o cinturão até hoje, não teve a comemoração da hora. Não teve essa comemoração, a gente não teve tempo pra essa comemoração, porque a gente se preocupou em voltar a treinar, se dedicar e fazer acontecer. Trabalhar nossa imagem, evoluir cada vez mais, sabe? É isso que a gente tá trabalhando. Então, pessoal, minha luta contra o Dusty Gate vai ser uma guerra. Ele vai andar pra frente, eu também vou andar pra frente. A gente vai ver quem tem poder de fogo. Ah, pô, tem que botar pra baixo. Pô, legal, se eu tenho que botar pra baixo, porque é aquilo que você faz de melhor. Só que eu não tô preocupado com isso. Eu não tô treinando só pra botar pra baixo ou pra defender queda. Eu não tô treinando isso aí. Eu tô treinando MMA, eu tô treinando mão, eu tô treinando meu Muay Thai, tô treinando meu joelho, eu tô andando treinando andar pra frente, tô uma pancada andar pra frente. Quando eu falo pra pessoa que vai rolar o choque, a gente vai se quebrar, a gente vai se quebrar. Eu falei pro Lima, Lima, aguenta o coração que o primeiro round vai ser uma guerra. Eu vou andar pra frente, eu vou sair na porrada com esse cara. Não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. Ah, mas aí você tá sendo burro. Não, não tô sendo burro, tô sendo lutador de MMA. O lutador de MMA, ele vai trocar porrada, ele vai botar pra baixo, ele vai chutar, ele vai sobrar o joelho. Vai acontecer, não tem o que fazer. Ele anda pra frente, também anda pra frente. A gente vai ver quem tem a mão mais pesada, a gente vai ver quem aguenta tomar pancada, cair e levantar. Isso é real. Oliveira versus Gaethje diharapkan menjadi headline pada UFC 274 pada tanggal 7 Mei di Phoenix, Arizona. Di samping pertarungan perebutan gelar kelas ringan, pertarungan pesaing teratas antara Michael Chandler dan Tony Ferguson juga telah dipesan untuk acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.